الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda bahwa orang-orang yang saling menyayangi itu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sayangilah penduduk bumi, maka niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. عقدت هذه المجالس من أجل أن تجدد العلاقة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Majelis ini sengaja diadakan untuk memperbaharui, untuk memperkuat hubungan kita dengan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربما الإنسان يتساءل أحيانا فيقول: لماذا يقول في القيام يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يفرد السلام دون الصلاة. Mungkin sebagian dari kita bertanya-tanya, kenapa saat kita mengadakan maulid, kemudian kita melakukan mahalul qiyam, kita itu menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Bukan sholawat kepada Nabi Muhammad, tapi salam. Kenapa seperti itu? وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وكل على قبري ملكا، فما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي رواية هذا الملك يقول له: إن فلان ابن فلان يسلم عليك. Dan ini termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari keutamaan menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Disebutkan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat khusus yang ada di dalam kubur Nabi Muhammad SAW, yang mana malaikat ini bertugas untuk menyampaikan salam yang disampaikan oleh umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila salam ini tersampaikan kepada Nabi Muhammad, Allah akan mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad SAW untuk bisa menjawab salam yang disampaikan kepadanya. إننا في عصر يسمى عصر التجدد. Kita sekarang masuk pada era perkembangan, berkebaruan. لكن هذا العصر المفهوم عنده التجدد أنه يريد أن يقضي على تراثنا وعلى حضارتنا الماضية ويأتي لنا بحضارة جديدة. Tapi maksud dari pembaharuan di sini yaitu bagaimana apa yang sudah menjadi warisan para ulama-ulama terdahulu itu ingin dihilangkan melalui gerakan pembaharuan ini, kemudian merubahnya dengan peradaban yang baru. أما الشرع الحنيف فأمرنا بالتجدد مع محافظة التراث والمحافظة على الحضارة والمحافظة على القيم وعلى الأساسيات وعلى الثوابت. Adapun agama Islam mengajarkan kita yaitu kita bisa untuk melakukan pembaharuan, tapi pembaharuan yang tetap berpegang teguh dengan warisan-warisan yang dibawa oleh para ulama, pembaharuan yang masih memegang nilai-nilai, pembaharuan yang masih memiliki hubungan dengan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. ولذلك قال العقلاء: من لا ماضي له لا حاضر له،
ومن لا حاضر له لا مستقبل له. Untuk itu para ulama berkata, barang siapa yang tidak memiliki masa lalu, maka dia tidak akan memiliki masa sekarang. Dan barang siapa yang tidak memiliki masa sekarang, dia tidak akan memiliki masa depan. إن التجدد يكون في الوسائل لا بإزالة الثوابت. ممكن أن تتغير الوسائل، أما الثوابت فهي ثابتة لا تتغير. Perubahan itu di dalam agama itu terjadi pada perantara-perantara yang menyampaikan kepada inti agama. Adapun hal-hal yang sifatnya dasar, yang fundamental di dalam agama itu tidak bisa kita rubah. لماذا نجدد الوسائل؟ Kenapa kita perlu memperbaharui perantara-perantara ataupun wasilah-wasilah di dalam agama ini? لأن عدم التجدد يعني الجمود والركود وقد يؤدي إلى الفساد. Karena apabila di dalam beragama itu tidak ada pembaharuan, maka akan terjadi stagnansi, artinya tidak bergerak. Kita akan berjalan di tempat saja dan tidak akan pernah maju. قال الإمام الشافعي إني رأيت رسوب الماء يفسده إن صاح طاب وإن لم يصح لم يطب. Al-Imam Syafi'i berkata, aku melihat ada air yang tergenang, dia tidak bergerak. Yang sebab tidak bergeraknya air itu, dia menjadi rusak. Apabila air itu bergerak, dia mengalir, maka pasti dia tidak akan rusak. هذا التجدد جاء على لسان من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم، وأمرنا أن نجدد العلاقة التي بيننا وبين الله وبيننا وبينه صلى الله عليه وآله وسلم وبيننا وبين هذا المجتمع. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan kepada kita, dan beliau sebagaimana yang kita ketahui tidak pernah berbicara, berkata apapun atas dasar hawa nafsunya. Semua yang disampaikan oleh Nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengajarkan kita untuk selalu memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan dirinya Nabi Muhammad SAW, dan hubungan kita dengan masyarakat sekitar. قال وهو يتكلم عن قضية تجدد معاني الإيمان. Dan Nabi Muhammad bercerita kepada kita bagaimana pembaharuan yang hakiki yang memiliki kaitannya dengan keimanan. قال صلى الله عليه وآله وسلم جددوا إيمانكم. قالوا يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال قولوا لا إله إلا الله. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada kita bagaimana pembaharuan di dalam keimanan. Nabi Muhammad menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, perbaharuilah keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami memperbaharui keimanan kami kepada Allah? Maka Nabi Muhammad mengajarkan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah. فبتكرار هذه الكلمة تتجدد معاني الإيمان والعلاقة فيما بينك وبين الله. Dengan mengulang-ulang kalimat ini, yaitu kalimat tahlil la ilaha illallah, itu akan terjadi pembaharuan di dalam keimanan kita kepada Allah. Iman kita akan selalu fresh, selalu baru pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. وكيف نجدد معاني الحب الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan bagaimana caranya kita itu memperbaharui rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخرج الإمام أحمد عن ابن الزبير قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. فضج الصحابة فقال لهم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه
تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam Abdullah bin Zubair, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada para sahabat, akan muncul di dalam diri kalian penyakit-penyakit yang telah atau yang pernah muncul pada umat-umat sebelum kalian. Dan dua penyakit utama itu, yang pertama ialah hasad, iri, dan yang kedua adalah baghdha, kebencian. Disebutkan oleh Nabi, kebencian di sini bukan hanya menghabiskan rambut kalian atau membotakkan kepala kalian, bukan, tapi ini akan menggundulkan agama kalian. Maka diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW setelah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang maksud dengan ini? Dan bagaimana kami bisa selamat dari penyakit ini? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sebarkanlah salam di antara kalian. فهذا السلام جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة لتجدد معاني المحبة فيما بين الناس. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita melalui salam ini supaya kita bisa memperbaharui nilai-nilai cinta di antara kita, umat Nabi Muhammad SAW. هذا السلام الذي هو وسيلة لتجدد المحبة والعلاقة فيما بين الناس جعله النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لتجدد المحبة فيما بين الخلق وبين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي. ما دام يريد أن يجدد معاني المحبة فيما بينه وبيني، الله إكراما له يرد علي روحي حتى أرد عليه السلام، سلام المحبة والشوق والحنين. Dan ini merupakan rahasia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Bagaimana kita itu memperbaharui nilai-nilai cinta di antara kita sesama umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan menyebarkan salam. Bahkan ketika kita ingin memperbaharui hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga melalui salam. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan kepada kita, tidak ada satupun dari umatku yang menyampaikan salam kepadaku kecuali Allah. Jadi ada hubungan dengan Allah. Allah mengembalikan ruhku supaya apa? Supaya memberikan atau bisa menjawab salam yang disampaikan oleh umatku. Dan ini merupakan rahasia yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita apabila memiliki hubungan baik dengan sesama kita melalui salam, kita juga akan memiliki hubungan baik dengan Allah, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. فعندما تدخل إلى المسجد أو تخرج من المسجد أو بعض الأماكن، شرع لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تسلم عليه، فتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. وهذه المقصود من السلام قلنا هو نوع من تجدد معاني المحبة فيما بينك وبين هذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita masuk ke satu tempat, misalnya kita masuk masjid, kita masuk ke dalam rumah, kita masuk ke tempat-tempat yang suci, termasuk hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain menyampaikan salam kepada penghuni rumah tersebut, kita juga menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Dan ini tujuannya apa? Supaya kita itu bisa menumbuhkan nilai-nilai cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. ولذلك أخذ أهل الذوق هذه المعاني فجعلوها في القيام. فأنت عندما تقوم تردد هذه الكلمة من أول القيام إلى آخره، تجدد معاني السلام الذي تسلم به على النبي من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك، فتكون علاقة تجدد العلاقة
مستمرة خلال هذه الفترة بينك وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال السيوطي الذي يترتب عليها بقاء الروح. ما دام كل إنسان يسلم على النبي إذن يدل ذلك على أن الجملة الحالية تفيد الاستمرار. قال إذا وقعت بقد إلا قد رد الله عليه روحي. قال قد إذا دخلت على الجملة الحالية تفيد الاستمرار. قال لأن نزع الروح وإرجاعها في نوع من العذاب على النبي، فلما يتكرر هذا السلام يدل بالجملة الحالية على أن الروح صحيح ردت لكن صارت ثابتة. Dan termasuk rahasia kenapa kita saat mahalul qiyam kita itu banyak menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwa rahasia dari menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita itu bisa menanamkan nilai-nilai cinta kita kepada Nabi Muhammad, bagaimana kita bisa memperbaharui hubungan baik kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Imam Suyuti telah menyampaikan bahwa maksud yang tersirat dari hadis Nabi Muhammad ini yaitu tidak ada satupun dari umatnya yang menyampaikan salam kepada Rasulullah kecuali Allah mengembalikan ruhnya. Ini memiliki makna bahwa ruhnya Nabi itu senantiasa ada di dalam jasadnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena kata qad di dalam kalimat ini menunjukkan bentuk yang menggambarkan keadaan. Dalam ilmu bahasa ini menunjukkan bahwa sesuatu itu senantiasa terjadi, ada kesinambungan, tidak putus. Dan juga bisa kita pahami kalau misalnya setiap kali orang menyampaikan salam kepada Rasulullah, ini pakai akal, pakai logika. Kalau misalnya ada orang yang menyampaikan salam kepada Rasulullah, Allah kembalikan ruhnya, kemudian Allah harus mencabutnya lagi, kemudian kalau ada yang menyampaikan salam, Allah masukkan lagi ruhnya, itu merupakan azab bagi Nabi Muhammad SAW, dan itu tidak mungkin Allah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Maka Imam Suyuti mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa baqa'u ruh Nabi SAW di dalam jasadnya. Nabi Muhammad itu ruhnya masih berada di dalam jasad mulia Nabi Muhammad SAW. وما هذا السلام ولا هذه المعاني ولا هذه الأشواق والحب الذي بيننا وبين النبي إلا أثر من آثار ذلك الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شوقاه إلى إخواني. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا، أنتم أصحابي. إخواني من يأتي من بعدي يؤمن بي ولم يرني، يود أحدهم لو أن يراني ولو أن يفتدي بنفسه وماله. Dan rasa cinta, kerinduan, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan rasa keinginan kita untuk bersama Nabi Muhammad SAW, ini merupakan dampak dari rasa cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita. Nabi Muhammad itu jauh lebih cinta kepada kita, dan itu telah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Di dalam sebuah hadis sebutkan, aku sangat rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami ini adalah saudara-saudaramu, kenapa kamu harus rindu padahal kami ada di hadapanmu? Maka Nabi Muhammad menjawab, kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku mereka ialah orang-orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Dan keinginan besar para saudara-saudaraku yaitu insya Allah kita termasuk di dalam. Amin. Yang memiliki keinginan yang besar, kata Nabi Muhammad, untuk melihat Nabi Muhammad SAW. Meskipun apapun yang dia miliki di dunia ini, dia tebus untuk bisa melihat Nabi Muhammad SAW. أجر مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخل ضمن إطار الميزان، إنما أجرها يفوق الخيال. Ini termasuk balasan yang
Allah akan berikan kepada orang yang senang bersolawat kepada Rasulullah SAW, bahwa balasan solawat ini tidak ada kaitannya dengan timbangan mizan amal. Akan tetapi balasannya itu lebih dari apa yang kita bayangkan. محدث مصر محمد إبراهيم بن عبد الباعث الكتاني سئل فقيل له أيهما أفضل قراءة القرآن أم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Pernah ditanya salah seorang ulama ahli hadis dari Mesir, Syekh Muhammad Al-Kattani, apa yang lebih afdol, amal apa yang paling utama, bersolawat kepada Rasulullah atau membaca Al-Quran? قال إن أردت القرآن المفاضلة بين قولك اللهم وبين مثلا الفاتحة فلا شك أن القرآن الذي هو كلام الله أفضل من قولك أنت. Kalau yang engkau maksud dari Al-Quran ini adalah lafaz yang merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lafaz Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti lebih afdol dari semua perkataan. Wa in aradta ats-tsawaba wal ajr fala wallah qira'at al-Quran min awwalihi ila akhirih la ta'dilu thawab salatin wahidah 'ala an-nabi. Dan beliau menyampaikan, tapi kalau misalnya engkau tanyakan ini, amal apa yang paling afdol dilihat dari balasannya, dari pahalanya, maka bersolawat kepada Rasulullah SAW itu satu kali itu lebih afdol daripada menghatamkan Al-Quran. قال لأن قراءة القرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. Beliau mengatakan karena orang yang membaca Al-Quran itu mendapatkan satu pahala, dan satu pahala bisa dilipat gandakan menjadi 10 atau bahkan menjadi 700 kali lipat. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي أن الله يصلي عليك 10. Adapun pahala orang yang bersolawat kepada Rasulullah SAW, yaitu dia akan mendapatkan 10 solawatnya Allah, yaitu rahmatnya Allah turun kepadanya. وهل يوجد مقارنة بين ذكرك أنت وبين ذكر الله؟ Dan apakah bisa dibandingkan zikir yang engkau sampaikan dengan zikir yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah عندما يذكرك كما أنت إذا ذكرت الله. Allah يذكرك وأنت تذكر الله أيهما أعظم وأشرف؟ Engkau berzikir kepada Allah atau Allah yang berzikir kepadamu, artinya menyebut namamu, mana yang lebih afdal? من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الله يقول ولا ذكر الله أكبر. الله إذا ذكرك أكبر وأعظم من ذكرك إياه، وذكرك لله أعظم من ذكرك لغيره. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut hambanya atau berzikir kepada hambanya, berzikir ini artinya menyebut hambanya, itu lebih afdol daripada zikir hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir seseorang kepada selain Allah itu zikir seseorang kepada Allah lebih afdol daripada zikir seseorang kepada selain Allah. فأنت عندما تصلي على النبي الله يصلي عليك. من تكون أنت حتى يصلي المولى جل ذكره عليك؟ Kalau engkau bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan menyebut namamu. Dan siapa kamu sebenarnya, sehingga kamu mendapatkan kemuliaan seperti ini. ففرق عندما يجعل الله لك حسنات معينات على عمل وبين أن الله هو الذي يتولى الجزاء لك. Beda kalau misalnya pahala itu ada hitung-hitungannya. Orang baca Quran dapat pahala sekian, orang melakukan ibadah ini dapat pahala sekian. Itu masih pakai hitung-hitungan. Dibandingkan dengan pahala tersebut memang langsung diurus langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholawat kepada Rasulullah SAW. ولذلك يقول الإمام الأبتاني في شرح كتاب الشفاء للقاضي عياض قال فرق
بين ذكر الله لك وبين ذكرك لله وبين فعل الله وبين فعلك. أنت تفعل وتقرأ القرآن وتريد أن يكون هذا الفعل الذي يصدر منك كالفعل الذي يصدر من الله وهو يصلي عليك. Untuk itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Afani bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut hambanya itu pasti lebih afdol daripada seorang hamba menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perbuatan yang dilakukan oleh hamba oleh Allah itu jauh lebih afdol daripada perbuatan yang dilakukan oleh hamba. Maka jangan sekali-kali kita bandingkan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. فهذه مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفرج الله عز وجل بها الكروب والهموم وتغفر بها الذنوب كما ورد في حديث أبي بن كعب وفي غيره من الأحاديث. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها وصلة بيننا وبين النبي تقربنا من النبي أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة فكذلك كان أجر هذه الصلاة ظاهرا وباطنا أعظم. Dan kita sudah tahu bersama bahwa termasuk pahala, termasuk faedah yang bisa kita dapatkan dari majlis-majlis shalawat kepada Rasulullah SAW, masalah-masalah kehidupan itu akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kegundahan hati kita juga akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga termasuk cara kita untuk selalu memiliki hubungan dan koneksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa orang yang paling dekat dengan pada hari kiamat ialah yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah SAW. ومن أجل أن تجد أثرها يقول الإمام الحداد أثر الذكر في مداومته. فنسأل الله عز وجل أن يشغل ألسنتنا وقلوبنا بذكره وبالصلاة على حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعل هذه الصلوات سبب لقربنا من الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وإزالة للهموم والغموم ورفع البلاء عن هذه الأمة. Dan sudah disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawil Haddad, apabila kita menginginkan sebuah pengaruh yang signifikan di dalam hati kita melalui zikir-zikir yang kita sampaikan, maka cara utamanya ialah selalu istiqomah di dalam zikir, selalu istiqomah di dalam sholawat kepada Rasulullah SAW. Dengan itu akan memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. الفاتحة أن الله عز وجل يجدد العلاقة بيننا وبين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يكرمنا برؤيته ويجمع بيننا وبينه كما جمع بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربنا روحا لذواتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. واجعل اللهم هذه المجالس وهذه الأذكار يعني هدية واصلة إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى والد شيخنا القائم بهذا المكان وإلى مشايخه، وأن يكون هذه المجالس سبب في أن الله عز وجل ينشر الخير في هذه البقاع ويرفع البلاء عن هذه الأمة وعن هذه البلدة خاصة في لطف وعافية وسلامة. ونسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا وقبورنا ووجوهنا ظاهرا وباطنا في لطف وعافية وسلامة. اللهم ارزقنا حسن التوجه إليك وحسن الإقبال عليك واذقنا حلاوة لذة طعم الإيمان ظاهرا وباطنا في لطف وعافية وسلامة. وأعد علينا بركات هؤلاء الرجال وبركات هذه الصلوات وبركات هذه السلام وبركات هذه المجالس ظاهرا وباطنا الدنيا وأخرى في لطف وعافية وسلامة. اللهم بلغنا مقاصدنا وأتمها لنا بالحسنى وأنت عنا راض في لطف وعافية وسلامة. آمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين عليهم رب